सुप्रभात गुड मॉर्निंग समस्त को नमस्कार मु अभी स्वागत करुच्ची रुचि अभी ब्लॉगर गोटे नुआ एपिसोड्रे नुआ वीडियो आपने देखिपारे मु गोटे चर्च ब्रह्मपुर गोटे चर्च अटेंड करी रविवार दिन तो तार गोटे झलक आपण वीडियो उपस्थापना करुच्ची दयाकोरी समस्त अनुरोध करी आरंभ शेष पर्यंत देखूँ और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद। दर्शक बंधु आईपीसी माने इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड बेथेल चर्च जहाँ पांडवनगर ब्रह्मपुर अवस्थित प्रथम कर मुझे जाइली ये चर्च को पुणी से दिन प्रभु दास डॉक्टर रेवरेंड फ्रैंकलिन दिगल टीम मेंबर मत आसते बहुत सुंदर भाव में आमको उभय को आतिथ्य सत्कार करते से धन्यवाद देवी आईपीसी प्रत्येक मेंबर मानक बेथेल चर्च मेंबर मानक और स्पेशली पालक विधान चंद्र हात्यागा और सभापति श्री जितेंद्र मुखी सुखी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मु प्रभु का नाम धन्यवाद देवी आमर जपरी ऑनलाइन कार्यक्रम मध्य परमेश्वर अति सुंदर सौभाग्यता दे प्रभु आज आमर आउ गोटे इमानुएल आउ यूथ ग्रुप मध्य आम परिचित अति सुंदर आमर जी की आमर हस्ट जे आम मध्य सब मन पकाती अनेक प्रार्थना कर प्रभु जी प्रभुकर महान दास जे कि शीघ्र भुवनेश्वर ठारे आमने समस्ते रही सेवा कार्यर आजपरी समय को बहुत सर्वदा भाव जेपरी परमेश्वर देते आमपाई आज आम गहल उपस्थित होज आम प्रभुकर दास रेवरेंड फ्रैंकलिन दिगल को अनुरोध करी से गहल दियारे आमर चर्च मुख्य सभापति जेपरी जे कि आमर जितेंद्र मुखिया आज्ञा आसवे स्वागत करेंगे समस्त करतार देवे समस्त आज भी परमेश्वर फ्रैंकलिन दिगल चिरऋणी अटे कारण मैं सेवा कर पारि ना बहुत खरार अंतसंत कर आज्ञा को मुझे कृतज्ञता सहित बसतु तापर आम मध्य अति प्रिय भाई जे कि आम सदा सर्वदा आम मध्य था सी किए नुहति पार्लियामेंट रु आम अविनाश आनंद से आसवे देखो गोटे हीरो को देखा जाए प्लीज
से आमको सब प्रतिवाद करते चर्च आसने बहुत किसी अनुमान कर ताड़ी दिखते अविनाश आज्ञा पुलिस भावुचे आमको भोट कले बांधिक हालेलुया आउ दी जन कुनी कुनी अतिथि रही जाइछन्ती जे कि आपनकर इमानुएल यूथ ग्रुप रे आ अति सुंदर रिवाइवल लाणिथिबा जळे दी जन झिया हम रही जाइछि नै कि सुनीता आ आपनकर अर्चना दी जन थिया तो ताका मन करता कर सुनीता बेटा अर्चना गुरु क्रिस्टन आ जे कि दिनी जो के और करता है कि दिनी जो करता है क्रिस्टन हालेलुया आप से दिनों को देखी वो हमारे बैनर देखी पहले जाओ हम बरफ को थे हाँ हमारे और जने को आज चौथी सी बिटिया हो ताको पाई भी आप करता है जब प्रेस कर आज से भी मोर कोई नहीं ऐसा अति निजर बिना कभी भी आने दुर्भाग्य का सहित से बंदे आओ चीनी जी सेट पे आनिले आप उन सांग सेवा करी पाली नहीं सेट पे बहुत हैरान जी आओ ताको पाई मध्य प्रभु आशीर्वाद करो प्रेस कर बहुत सब आस आम्भे माने एक संगे नामर प्रतिष्ठा करूँ अन्वेषण करी से मते इदर देले पुणी बाहर से माने प्रति दृष्टिपात करी दीप्तिमान हेले आउ सेमानक मुख केबे हे विवर्ण नहिबो एही दिलुका कला पुणी सदा प्रभु तार कथा सुनिले तार सकल संकट ताकू उद्धार कले जो माने सदा प्रभु को ना जीसु बर दया रतन जीसु मो प्राणर स्कंदन जीसु तुम नाम भजी मला दिव्य जाओ दीन प्रभु तुम नाम भजी मला दिव्य जाओ दीन प्रभु मोर दया रतन जीसु मो प्राणर स्कंदन जीसु मोर दया रतन जीसु मो प्राणर स्कंदन जीसु तुम नाम भजी मला जाओ दीन प्रभु तुम नाम भजी मला जाओ
हालेलुया मु प्रभु का नाम धन्यवाद देवी आमनकर जेपरि ऑनलाइन कार्यक्रम मध्य परमेश्वर अति सुंदर सौभाग्यता दे प्रभु आज आमको आमनकर आउ गोटे इमानुएल आउ यूथ ग्रुप मध्यरु आमने परिचित अति सुंदर आमनकर जे कि आमनकर होस्ट जे आमनको मध्य सब बेले मन पकाती आउ अनेक प्रार्थना करथिबार प्रभु आज आमको प्रभुकर महान दास जे कि शीघ्र भुवनेश्वर ठारे आमाने समस्ते रही मध्य सेवा कार्यर आउ जेपरि समय को बहुत सर्वता भाव जेपरि ताको परमेश्वर देइछथि आम पई आज आमानक गहरे उपस्थित हेबारु मु आज आमानकर प्रभुकर दास रेवरेंड फ्रैंकलिन दिगार को अनुरोध करी से आमानक गहरे दियाले आमानकर चर्चर मुख्य आ सभापति जेपरि जे कि आमानकर जितेंद्र मुखिया के आसवे ताको स्वागत करेंगे समस्त करता है और समस्त के जोर करता है कि आज भी परमेश्वर करेंगे से रेवरेंड फ्रैंकलिन दिगा प्रेज द लॉर्ड मता को पाई चिरऋणी अटे कारण मता को सेवा करि पाली नै आ बहुत खरारे अंतसुत करिछि सेति पई आज्ञा को मो आ जेपरि कृतज्ञता सहित प्रेज द लॉर्ड बसंतु तारपरे आमानक मध्य अति प्रिय भाई जे कि आमानकर सदा सर्वदा आमानक मध्य थांती आ से आ के नोंती पार्लियामेंट रु आमानकर अविनाश आनंद से आसीबे देखन तो गोटे हीरो को देखा जाय प्रेज द लॉर्ड करता है प्रेज द लॉर्ड आ से आमानको सब बेले प्रतिवाद करथिले चर्च का से हम बहुत किछि ताको अभिमान करथिली आमानकर तारी दियंतु अविनाश आनंद आउ से आउ के नो के आज्ञा पुलिस बाबू जी आउ जे के हमको वोट करे बाकी के देई प्रेज कर हालेलुया आउ जी जन कुनी अतिथि रह जाई चंती जे के आपनकर इमानुएल यूथ ग्रुप रे आउ अति सुंदर रिवाइवल आनिथिबा जळे दी जन झिया हम रह जाई छि नै की सुनीता आउ आपनकर अर्चना दी जन थिया तो ताका मन करता कर सुनीता बेटा अर्चना गुरु प्रेज कर आउ जे के जीवी जो के आउ के करता है जे जीवी जो करता है प्रेज कर हालेलुया आ मुझे वीडियो को देखी वो हमर बैनर देखी कहले जाओ हम बरहपुर थे हां हमरा आउ जने को आछती से बिटिया को ताको पाई ब्याह करता जाबा प्रेज कर आ से भी मोर परिचय अति निज पिला केति आमे कृतज्ञता सहित से बहे आउ चिनी से आनिले आ मु तांको सेवा करि पाली नै सेति पे बहुत हैरान हिची आउ तांको पई मध्ये प्रभु आशीर्वाद कर प्रेज कर बसत हालेलुया आसंतो माने अविलंब करिबा नै कारण आमानक मध्य रे आमानकर आउ अति सुंदर सुजगता मध्य रे प्रभु दास आउ ना सुनिले आउ भाबिबे जे फ्रैंकलिन माने विदेशीय नै की जे कि बाहर रहছে मा आमास्टर कहले जे फ्रैंकलिन तो रही गला आउ हिलपाटना रे से घर ना डाबल कर मुके नाही नहीं से घर लोकर ना डाबल फ्रैंकलिन आज माने सेही फ्रैंकलिन को पाई प्रेज द लॉर्ड आ प्रभु को दास को मु आज कृतज्ञता सहित प्रभु को धन्यवाद दिया मोर एई छोट अति अल्प माने लोक मान को मध्य रे बड़ बड़ सभा रे प्रचार करथिबा जने व्यक्ति आज कम लोक मान को मध्य रे पहुंच जाईची सेति पई आउ तांकर जदी किछि मन रे विरक्त कि किछि आउ उणा होतिबो ताले आमे जानि परिबो नै किंतु प्रभु तांको जे परि कथा कोंतो हम क्षमा करतु एथिरे लेखा छी आहे सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आच्छादन करी देख आउ जे तांकर शरणागत आ से लोक धन्य हालेलुया सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आच्छादन करी देख चाखी की देख मने थर कहिछि लोक माने कोन करती खीर देखिछि खीर जने चाखिछि आ जने पीछि तीन जन को भीतर किए रिजल्ट पाइबो जने देखिछि खीर धळा अछि आ जने देखुछि चाखी देछि आ जने पीछि हेले पीवा लोकर रिजल्ट भलो अछि ना चाखिवा लोक ना देखिवा लोक प्रेज द लॉर्ड जे संपूर्ण पी सारिछि सेति पई से कहले आहे सदा प्रभु जे मंगलमय हालेलुया आज माने देखिबा सदा प्रभु जे मंगलमय एहा आस्वादन करी देखो
ଚାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଗୁଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ସାଧନ କରିଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରତାଳି ଦେଇ ଆମେ ଦାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु जदि जहाँ को दीटा हाथ देइछंती दया करी हम से दीटा हाथ उठे कि प्रभु को महिमा करबा के। Praise the Lord. Hallelujah. चेहरा न लागुछि ना କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଅଛି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଜା ନାହିଁ ସେଇଠି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ମଜା ନାହିଁ। ମଜା କୋଉଠି ଲାଗିଥାଏ? ପରିବାରରେ। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଭଳି। ଅଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ, କ୍ରାଉଡରେ ଗହଳିରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି? ଗୋଟେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବା ଲୋକ ତ ମୁଁ ଯୋଉଠୁକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଫ୍ରି ନହେଲେ ମୋର ହୃଦୟ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ହଁ କି ନାଇଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଠି ଗହଳି ରହିଥାଏ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସେଇଠି ହେଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ରିଭାଇଭାଲ ସେଇଠି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ, ଗହଳିରେ କେବେ ବି, କ୍ରାଉଡରେ କେବେ ବି ରିଭାଇଭାଲ ଆସିନଥାଏ। ରିଭାଇଭାଲ କୋଉଠି ଆସିଥାଏ? ସତ୍ୟରେ ଯୋଉଠି 2 ଜଣ କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ରିଭାଇଭାଲ ଆସିଥାଏ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାଳି ମାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ କହୁଥିଲେ? ଯେ ଆସ୍ପଦ ଜାଣିଛି କିଏ ସିଏ? ମଙ୍ଗଳମୟକୁ ଯେ ଆସ୍ପାଦନ କରିକି ଦେଖିଛି ସିଏ ତା ବିଷୟ ଜାଣିଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହା ଆସ୍ପାଦନ କରିକି ଦେଖ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ନାଇଁ? କିଏ ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 23:6 କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବାଇବଲ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବନ୍ଦ କରିଛି, ବାଇବଲ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ କି ଅବିନାଶ ସାର୍ ଆପଣ ଗଲେ କିଏ ଜଣେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। କିଏ ପଢୁଛି? କପଡ଼ ପଢୁଛନ୍ତି? ଓକେ ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଲେଖା ଯାଇଛି, କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦୟା କଣ ହେବ? ମୋହର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ମତେ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଦୟା ପାଇଁ, ମତେ କଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଛେ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମତେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମତେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମତେ ଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଉ ଦୟାକୁ ଆମ ପଛପଟେ ପଠେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆସ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆସ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରେସ୍ ଏଜରେ ଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই অনুগ্রহর সময়ে আমারକୁ কଣ କରିବାର ଅଛି? ଗ୍ରାବ କରିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଗ୍ରାବ କରିବାର ଅଛି। ଗ୍ରାବ କରିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହିବେ? ହଉ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଛଡେଇ କିଣିବାର ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ
অনেক খ্রিস্ট পরিবার গুড়ি করে এই সমস্যা মানে দেখুছু কোন দেখুছু অভিষেক বিহীন জীবন যাপন অনুগ্রহ বিহীন জীবন যাপন আশীর্বাদ বিহীন জীবন যাপন অনেক সময় মতে আত্মা গাইড করুଛନ୍ତି কোন পাই না কহিবা পাই মু জানিনি কিন্তু মু এই বিষয় কহিবি প্রভু যেতিকি মতে গাইড করিবে সে বিষয় কহিবা পাই চাহিবি মু একচুয়ালি মু ধ্যান করেনি বেশি মু যদি ধ্যান করিবি মু যে বিষয় ভাবিଥିଲି মতে সেটা হি কহিবা পাই ইচ্ছা লাগিব সেইଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ସଫଳ କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅଳ୍ପ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ରିଭାଇଭାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ଜାଗାରେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ ଯାଏ ଏତେ ରିଭାଇଭାଲ ନାହିଁ ଆମେ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆବାଜ ଆମକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବାର ଅଛି ମରୁରେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିପାରୁନୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି କିଛି ଗତ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥିଲି ନା ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି worship ଠିକ ହଉଛି ବାକ୍ୟ ଠିକ ହଉଛି ପ୍ରଚାରକ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ନା କାହାର ଦେହ ଖରାପ କାହାର ନା କାହାର ଅସୁବିଧା କାହାର ନା କାହାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କାହାର ନା କାହାର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଥର ଆମର ଇମାନୁଏଲ ମିଟିଂ ସେଇଠି ବି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଭଲରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ହିଁ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଛି ରିପିଟେଡଲି ସିକନେସ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ବିମାର ଆସୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର କଣ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଅଭାବ ଆସୁଛି ଯଦି ବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ତୁମର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ ତଥାପି ମୋ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ମୋ ପରିବାରରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ମୋ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ଅଭାବ ଆସୁଛି ମୋ ପରିବାରରେ କାହିଁକି ବିମାର ଆସୁଛି ଆମେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ କି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଅନେକ ଥର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ହିଁ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଥର ଆମର ସଙ୍ଗୀତା ଗୁରୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ ନେଇ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ କରୁଛି କେତେ ମୁଁ କରିବି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ କି କେବେ ବିବେଚନା କରିଛୁ ଚିରିବା ବିଳାପ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି 3ର ଯଦି ଆମେ 40 ଦେଖିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେ ପଥକୁ କଣ କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଥରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖ ନିଜର ପଥକୁ ଥରେ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖ ନିଜର ପଥକୁ କଣ କର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ପଢିଯାନ୍ତୁ yes amen hallelujah ନିଜର ପଥକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କଣ କରିବାର ଅଛି ଫେରିବାର ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କର ତାପରେ କଣ କର ଫେରିବାର ଅଛି ନା କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାର ଅଛି କି ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନର ପଥକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋ ଜୀବନର ପଥକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ମୋ ଜୀବନର ପଥକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି
অনুসন্ଧାन করিবার আছে, নিজକୁ কোশ্চেন করিবার আছে, তারপরে মতে কোন করিবার আছে, প্রভুকে পাখକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ପଢିବା 26:2 ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ବାବୁ ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କର, ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋର ଶୁଣ, ଟିକେ ବନ୍ଦ କର, ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କର। ଯେପରି ଘର ଚଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଉ, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ଘର ଚଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି ଘର ଚଟିଆ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓ ତାଳ ଚଞ୍ଚ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ତାଳ ଛଞ୍ଚ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ସେପରି ଅକାରଣରେ ଦତ୍ତ। ଦତ୍ତ ଶୀଘ୍ର ନିକଟକୁ ନା ଆସେ ନା 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 ଭଲ। ଅକାରଣରେ ଦତ୍ତ ସାପ ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଅକାରଣରେ ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିନଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା କି? କାହିଁକି କହିବା ହାଲେଲୁୟା? ଯଦି ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଆମେ କେମିତି ହାଲେଲୁୟା କହିପାରିବା? ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଆସେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରେମରେ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ବିମାର ଆସେ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଆସେ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କୌଣସି ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ମତେ ସେ କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ। ଯଦି ମୁଁ କାରଣ ଦେଖି ପାରୁନି, I don't have any authority to ask କି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପଥକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ବିବେଚନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଏଇ ଅଭିଶାପ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? କାରଣ ବିନା କାରଣରେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ଅକାରଣରେ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି? କଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି? କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି? କଣ ପାଇଁ ରିପିଟେଡଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଛି? କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସଭା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା ପରିବାର। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଆମେ ହିତୋପଦେଶକୁ ଯିବା 28 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଯେ ଆପଣାର ଅଧର୍ମକୁ କଣ କରେ? ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ଗୋଡରେଜରେ ତାଲା ପକେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ, କଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? ନା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି? ପ୍ରଭୁକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆগে କେତେ ଦିନ ଏ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି? ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେଟା ସମାଧାନ। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଅଧର୍ମକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? କୁଣ୍ଡି ପକେଇକି ତାଲା ପକେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦୟା ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର କଣ ହଉଛି? ବିନା ମଙ୍ଗଳରେ, ବିନା ଅନୁଗ୍ରହରେ, ବିନା ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କି ତମର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆସିବ ବୋଲି। ହଁ, ଯୋଉମାନେ କ୍ରୁଶକୁ ବୋହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲଗଥା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଲଗଥା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରେମ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଥିଲେ ଗୋଲଗଥାର ରାସ୍ତା ପିଚୁ ପଡିନଥିଲା, ଶିଶି ପଡିନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଚାଲିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଚାहे କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଚାहे ଦୁଃଖ ଆସୁ,
चाहे समस्या आसु आमार को चलिबार अछि किंतु प्रभु प्रतिज्ञा करि नाथि तमे दुख रे ही रहिबो तमे कष्ट रे ही रहिबो तमे अभाव रे ही रहिबो किंतु मनुष्य काहे के अभाव रे रहउछि आउथरे पढि दियंतु मैडम जे आपण अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नाही मात्र जे लोक ताहा स्वीकार करी छाड़ई से दया पाइबो आमेन हालेलुया प्रभु का महिमा करिबा कि ताली मारि प्रेज द लॉर्ड जो माने अधर्म को गुप्त भाव रे रखि थांती जो माने निजर गुप्त अभिशाप को ईश्वर को निकट को रिवील करती नाही मोर प्रिय माने एपरि गोटे समय आसीबो से गुप्त अभिशाप को प्रभु एमिति एक्सपोज करिवे आमार को गुप्त पाप आमार को मेडिकल एक्सपोज हेबा को पड़िबो आमार को गुप्त अभिशाप समाज रे एक्सपोज हेबा को पड़िबो आमार को गुप्त पाप कोन बार मंडली रे एक्सपोज हेबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सेति पाए आमार को पथ को परीक्षा करिबार अछि मो जो पथ रे जाउची मो सेवा रे अछि घर सेवा को परीक्षा करिबार अछि मो ईश्वर को ठारो कॉलिंग पाई की सेवा रे अछि ना मोर पेट को पुसबा पाई सेवा रे अछि मते सेटा देखिबा को पड़े जदि मो वर्शिप करूची वर्शिप मोर शब्द रे प्रत्येक ए पाटीरू ए हृदय रे बाहरवा प्रत्येक शब्द रे से महिमानित होउछंती ना मोर शब्द सुनी की लोक माने आनंद करूछंती ए विषय मते परीक्षा करबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एती बहुत सिंगर माने बाहर लेनी बहुत वर्शिपर माने बाहर लेनी प्रेज गॉड अमर को परीक्षा करबा अछि माने ए हृदय को परीक्षा करबा अछि हालेलुया अमर को सेवा को परीक्षा करबा अछि मो जदि आज प्रचार करूची मोर जीवन को बारंबार मो परीक्षा करूची प्रभु मो योग्य के नाही जदि मो योग्य न थांती सार मते डाकी न थांते ए परिवार रे मो आवसी न थांती काली सकाळे मते किए रास्ता रे देखले घृणा करिबे कि निहाती स्नेह देबे कि नहीं भल पाइबा देबे कि नहीं ए निहाती आपण मन देबे कि नहीं परिवार रे कि नहीं मो प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ପରିବାରରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଦିନ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଆଜି ଆମର ସତ୍ୟତାରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ନା ଆମଙ୍କର ସେ ଅଭିଳାଷକୁ ଏ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷକୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ପାପକୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ରଖିଛୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସୁଛି